जीतकर, बुल्गारिया सिद्धू कन्नू जीतकर, दुनिया मिचिल जीतकर, बाईस मजारन मंजी बाबा आपे सलाम कोटाय बार बार ने और अरदास वो सिद्धू कन्नू मुठन समान रे उसेरा शहर सेटेरा तो बनते और सिद्धू कन्नू मुठन रे बाहमाला आराव कते लुकिना जामान सम्मान ओना पे हमें तबुना 22 मोजा जीतकर सिद्धू कन्नू जीतकर केरल महल जीतकर आदिवासी जीतकर वह महल जीतकर 22 मोजा जीतकर सिद्धू कन्नू जीतकर 22 मोजा जीतकर वित्त जाते न 22 मोजा मंजी बाबा को कान पे शॉर्ट सेटर कांता बुना नवा सिद्धू कन्नू मुठन समान रे उनको कोठे बार बार ने और नोंडा सिद्धू कन्नू मुठन रे बाहमाला और बुयुकना आपे शॉर्ट सेटर ते बनते और बाहमाला हराव कते लुकिना मान सम्मान उयर विषय तो उनते 22 मोजा जीतकर सिद्धू कन्नू जीतकर केरल महल जीतकर 22 मोजा जीतकर केरल महल जीतकर वह महल जीतकर आदिवासी जीतकर सिद्धू कन्नू जीतकर बुल्गारिया सिद्धू कन्नू जीत आगवा मिचिल लेवल तारा में बात दिलाता ये बाबा कोई हमें सिकोली तभी तक आए तो बाबा सेटारे बात होना उनको नहीं आने और विक्रम मिचिल था आदिवासीদের জমি অবৈধভাবে ক্রয় বিক্রয় করা যাবে না আদিবাসীদের জমি অবৈধভাবে ক্রয় বিক্রয় করা যাবে না হদলাবন উচ্ছেদ করে স্থায়ী নির্মাণ করা যাবে না জল জঙ্গল জমি বাঁচানোর জন্য আজকের দিনে তোলে জল জঙ্গল জমি বাঁচানোর জন্য আজকে তোলে যোগ দিন পূর্ব শাসন ব্লকের খাত জমি লুট হচ্ছে কোনো প্রশাসন তুমি জবাব দাও আদিবাসীদের জমি লুট হচ্ছে কোনো প্রশাসন তুমি জবাব দাও জমি মাফিয়া হোশিয়ার জমি মাফিয়া হোশিয়ার কাল জমিতে আদিবাসীদের পাট্টাদান দিতে হবে আদিবাসীদের দেবস্থান জাহিরতানের পাট্টাদানের ব্যবস্থা করতে হবে আদিবাসীদের দেবস্থান জাহিরতানের পাট্টাদান দিতে হবে কৃষি জমি বাস্তব জমিতে পরিবর্তন করা চলবে না কৃষি জমিকে বাস্তব জমিতে পরিবর্তন করা চলবে না 2006 অধিকার আইন লাগু করতে হবে 2006 অধিকার আইন লাগু করতে হবে আদিবাসীদের জমি অবৈধভাবে ক্রয় বিক্রয় করা চলবে না আদিবাসীদের জমি অবৈধভাবে ক্রয় বিক্রয় করা চলবে না
লুট হচ্ছে কেন প্রশাসন তুমি জবাব দাও, জবাব দাও, জবাব দাও। কানপুর ব্লকে খাস জমি লুট হচ্ছে কেন প্রশাসন তুমি জবাব দাও, জবাব দাও, জবাব দাও। জমি মাফিয়া হোশিয়ার, হোশিয়ার, হোশিয়ার। জমি মাফিয়া হোশিয়ার, হোশিয়ার, হোশিয়ার। জমিকে বাস্তব জমিতে পরিবর্তন করা যাবে না, যাবে না, যাবে না, যাবে না। কৃষি জমিকে বাস্তব জমিতে পরিবর্তন করা যাবে না, যাবে না, যাবে না, যাবে না। কৃষি জমিকে বাস্তব জমিতে পরিবর্তন করা যাবে না, যাবে না, যাবে না, যাবে না। 2006 বনাধিকার আইন লাগু করতে হবে, করতে হবে, করতে হবে, করতে হবে। 2006 বনাধিকার আইন লাগু করতে হবে। বীর বদুলা আদিবাসীরা ঠিকানা, ঠিকানা, ঠিকানা। বীর বদুলা আদিবাসীরা ঠিকানা, বীর বদুলা আদিবাসীরা ঠিকানা, জীবিকানা, জীবিকানা। জাহের বোগা সন্তার কো জিগাবে, জিগাবে। জাহের বোগা সন্তার কো জিগাবে, জিগাবে। জাহের বোগা সন্তার কো জিগাবে। জিগাবে। তাম দরম তাম দরম তাম দহয়তাম। তাম দরম তাম দরম তাম দহয়তাম। তাম দরম তাম দরম তাম দহয়তাম। আইন লাগু করতে হবে, 2006 সালে বনাধিকার আইন লাগু করতে হবে। 22 মজা জিত কর, মহল জিত কর, মহল জিত কর, আদিবাসী জিত কর, জীবিকানা জিত কর, 22 মজা জিত কর, মহল জিত কর, মহল জিত কর। উচ্ছেদ করে স্থায়ী নির্মাণ করা যাবে না, যাবে না, যাবে না, হাজরাবান উচ্ছেদ করে স্থায়ী নির্মাণ করা যাবে না, যাবে না, যাবে না, হাজরাবান উচ্ছেদ করে স্থায়ী নির্মাণ করা যাবে না, যাবে না, যাবে না। জল জঙ্গল জমি বাঁচানোর জন্য আদিবাসীরা লড়ছে, লড়ছে, লড়বে, জল জঙ্গল জমি বাঁচানোর জন্য আদিবাসীরা লড়ছে, লড়ছে, লড়বে, জল জঙ্গল জমি বাঁচানোর জন্য আজকের এই মিছিল চলছে, লড়ছে, চলবে। জব 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 চাই, জব 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 চাই। কানপুরকে খাস জমি লুট হচ্ছে কেন প্রধান তুমি জবাব দাও, কানপুরকে খাস জমি লুট হচ্ছে কেন প্রধান তুমি জবাব দাও, জবাব 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 চাই, জবাব 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 চাই, জবাব জবাব চাই। কানপুরকে খাস জমি লুট হচ্ছে কেন প্রধান তুমি জবাব দাও, কানপুরকে খাস জমি লুট হচ্ছে কেন প্রধান তুমি জবাব দাও, ভ্যাকেন্সি সার্টিফিকেট হচ্ছে কেন প্রধান তুমি জবাব দাও, পিএলএর অফিস রাত 10টা অব্দি খোলা থাকছে কেন প্রধান তুমি জবাব দাও, পিএলএর অফিস রাত 10টা অব্দি খোলা থাকছে কেন প্রধান তুমি জবাব দাও, পিএলএর অফিস রাত 10টা অব্দি খোলা থাকছে কেন প্রধান তুমি জবাব দাও, পিএলএর অফিস রাত 10টা অব্দি খোলা থাকছে কেন প্রধান তুমি জবাব দাও, আরে জবাব 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 চাই, জবাব 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 চাই, জবাব 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 চাই। কানপুরকে খাস জমি লুট হচ্ছে কেন প্রধান তুমি জবাব দাও, কানপুরকে খাস জমি লুট হচ্ছে কেন প্রধান তুমি জবাব দাও, আদিবাসীদের জমি লুট হচ্ছে কেন প্রধান তুমি জবাব দাও, আদিবাসীদের জমি লুট হচ্ছে কেন প্রধান তুমি জবাব দাও, জমি মাফিয়া হুঁশিয়ার, জমি মাফিয়া হুঁশিয়ার, জমি মাফিয়া হুঁশিয়ার, জবাব 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 চাই, জবাব 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 চাই, জবাব 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 চাই। কানপুরকে খাস জমি লুট হচ্ছে কেন প্রধান তুমি জবাব দাও, ভ্যাকেন্সি
আদিবাসী সার্টিফিকেট হচ্ছে কেন আপনারা তুমি জবাব দাও, জবাব 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 চাই, জবাব চাই। সালানপুর ব্লকে খাস জমি লুট হচ্ছে কেন আপনারা তুমি জবাব। সালানপুর অঞ্চলে এতগুলি শিল্পাঞ্চল নির্মাণ হয়েছে, সেখানে আমাদের গোটা আমাদের স্থানীয় কয়জন ওখানে চাকরি করেন, প্রশাসনের কাছে কোনো জবাব আছে? জবাব নেই। সেই ভিত্তিতে আমরা ওখানে হজরা বনভূমিকে উচ্ছেদ করে স্থায়ী নির্মাণ চাই না। আদিবাসীদের জমি এভাবে নষ্ট করে আমাদের কোনো কলকারখানা চাই না। যেহেতু আদিবাসী জমি, সেখানে আদিবাসীরা চাষ করে এবং জীবিকা নির্বাহ করে। আমরা চাই আদিবাসীদের জমি আদিবাসীদের থাক এবং সেখানে কৃষিকার্য করা হোক। কৃষি জমির কোন রূপ অবস্থান বদল করা যাবে না, এটা আমরা চাই না। কিন্তু দেখা যাচ্ছে প্রতাপপুর মৌজা থেকে শুরু করে রূপনারায়ণপুর, আল্লাডি, মহেশপুর এবং অন্যান্য অঞ্চলে যে হিসাবে আদিবাসীদের জমি বিভিন্ন নামে হস্তান্তর করা হচ্ছে, তার একটা আমরা প্রশ্নের মাধ্যম নিয়ে ব্লক প্রশাসনের কাছে জবাব চাই। যেহেতু মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন আদিবাসীদের জমি কোন রূপ হস্তান্তর করা যাবে না, ক্রয় বিক্রয় করা যাবে না, আর কোন রূপ সেটাকে বদলা যাবে না, তার অবস্থান পরিবর্তন করা যাবে না। কিন্তু দেখছি মুখ্যমন্ত্রী বলা সত্ত্বেও কিন্তু আদিবাসীদের জমি বিভিন্ন নামে, বিভিন্ন উপায়ে, বিভিন্ন অসৎ উপায়ে জমি হস্তান্তর করা হচ্ছে কেন? এই প্রশ্নের জবাব আমরা ব্লক প্রশাসনের কাছে আমরা চাই। এই প্রশ্নের উত্তর চাই। আমাদের বিভিন্ন আদিবাসী ভাইরা এখান থেকে উপার্জিত যে ফসল, তার মধ্য দিয়ে তাদের জীবিকা নির্বাহন করেন। কিন্তু যে হিসাবে ব্লক প্রশাসনের মদতে, যে হিসাবে বিএলআর মদতে জমি ক্রয় বিক্রয় করা হচ্ছে, সেই হিসাবে কিন্তু সেই কৃষি জমিকে আমরা বাঁচাতে পারবো না। সেরকমই এই বিএলআর অফিসার দ্বারা হজরা বনভূমিকে বিভিন্ন নামে হস্তান্তর করা হয়েছে। আপনারা জানেন সালানপুর শিল্পাঞ্চলে একমাত্র অক্সিজেন যেখানে উৎপন্ন হয় সেটা হচ্ছে হজরা বনভূমি। হজরা বনভূমিকে এইভাবে উচ্ছেদ করা হলে আমাদের অক্সিজেনের ঘাটতি পড়বে, আমাদের আবারও পরিবর্তন। আমরা এখানে জমায়েত হয়েছি, এটা বিশেষ করে আদিবাসীদের জমি যেভাবে বিএলআর অফিস থেকে লুট হচ্ছে, অনিয়ম ভাবে কোন নিয়ম ফলো করেন না উনি। আমরা সেই জন্য আজকে বিডিও অফিসে জানাচ্ছি এবং বিএলআর অফিসকে জানাচ্ছি, আপনারা যদি এই বদমাশি করতে থাকেন তাহলে আপনাদেরকে এই বিএলআর অফিস থেকে উচ্ছেদ করবো আমরাই। এতটা যদি আপনার মেরুদণ্ড সোজা আছে তাহলে করে দেখাবেন। এটা আজকে আপনাকে বিএলআর এই মঞ্চ থেকে আপনাকে চ্যালেঞ্জ জানালাম। যদি আপনার বুকে পাটা আছে আগামীকাল থেকে করে দেখাবেন। এটা আজকে আপনাকে জানিয়ে দিলাম। বিএলআর বিভিন্ন জায়গায় দেখা গেছে বিক্রি করেননি কিন্তু হস্তান্তরণ হয়ে গেছে। এটা কি করে হচ্ছে? বিএলআর অফিস আপনি জবাব দেবেন, বিডিও অফিস আপনি জবাব দেবেন। এগুলো অনিয়ম ভাবে আপনারা যেটা করছেন, বিশেষ করে আদিবাসী সম্প্রদায়ের জমিগুলোকে এরকম করছেন, এটা কেন হচ্ছে? আজকে আমাদের মহিলা পুরুষ সবাই এসছে আপনাদের এই জবাব শুনতে। এই আমাদের 22 মৌজা সালানপুর ব্লকের, কুলটি ব্লকের 22টা মৌজার আদিবাসীগণ জমায়েত হয়েছেন। তার একটা কারণ মনে ব্যথা পেয়েছে, বুকে ব্যথা পেয়েছে, বুকে কষ্ট পেয়েছে। আজকে না হয় ঘর সংসার ছেড়ে, কাজ টাজ ছেড়ে যে এখানে বিডিও অফিসে ঘেরাও করতে এসেছে, এমনি আসেনি। এটা আমরা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন প্রশাসনের কাছে আমরা এটা বিক্ষোভ तबे को मंडली अब हक अधिकार में अड़ी अड़ी सराव जोहार मा हमते शॉर्ट सेक्टर तबन में हां भेजे तो देखिए কিছু যাহা উतना
खोज तना होज तना जहाना अबो हक कान तबनो जतो अबो राजा हताव दड़िया तेहें अबो ओंडे बन चलावना वीडियो ठेन ऑफिस रे दुड़ुब कते नुकिन जहां परगाना बाबा मंजी या देश मंजी बाबा जहां लई के उनका के सन कते जतो गी अडी मिमित गोटन चैप्टर वाइज रे लई आंजोम दिया और उनका के वीडियो साहब हो पीएलआर साहब हो बनार अडी बेस तकिन मना बताओ किदा और अबुआ 12 दफार ना जा दाबी जहां 12 रकम रे ना जा आवाज और खोज तबुन ओना अबु ओंडे बुन लई आदिया बिस्तर भाबे और उनी आंजोम किदा उनी मनाव किदा किन और बना हर गे नौका किन लई के जहां देश में जीवा भाई लई के तबुन लेका जहाना असुविधा सबदा अबु 22 मजरेन अबु आदिवासी गाता को हुआ हेज कते अबु ओंडे बुन चला ओंडे बुन मेना और लहाते लेका उनका लई किदा जे नीतो जहां आपे नो असुविधा मेनते पे हेज आकाना आले ओना एकदम डोर ले दोहया और रीतिमतो आले ओना संशोधन से कमी रे नाले चेष्टाया माइन खा नियमन कते गी या कथा दई मुचोदा जायगारेन प्रकृत मालिक किता हर कनाय नुई प्रकृत मालिक ठे खना आबुरेन हर ओडे जमी दालाली कते को खरिन जो कदिया 1 लाख टाकाते और जमी रिया ना हिसाब हुई करा कम से कम 14-15 बीघा তাহলে 1 লাখ টাকা পরিবর্তে কিন্তু উনি ওনা জায়গা নিত নুকা অবস্থায় মেনা তায়া কারখানা হই কান তায়া আর নোয়া না বেনিফিট কো হাতা দা বাংমা যা দালাল কা নই তো নুকু কো নোয়া জমেলাই কোনা শিক্ষা কো হাতামা নংকা যদি জমি পে দালালা তো আবেদন নিবেদন তো নিত দবাং আর হয় তার রকম আন্দোলন লে কুরমুটুয়া যা তো কিন্তু আপে जहां पे জমগা নোয়া তো বাংদে উল্লেও দড়িয়া বাংদে पे এম রোড দড়িয়া নুকা না লিমিট পদক্ষেপ লাতাवा মানে তো আপে হলো সাবধানে পিয়া आदिवासी बया को मिता पिया धीर आलू पे लालोचा धीर लालोच लेन खान दो किंतु बड़ी बड़ी हम कमिया और बड़ी हम कमी लिखाए मिड दिन आम क्यों साफ जाम में गया और को साफ जाम लेखा कि तो तबेर खाते को ताल मिया अब आदिवासी हर कनाबू खटा बुन बड़ाया खटा को तो बुन जमा होना ठीक गया कम बुन जमा मना कि दिन जहां हर जहां नोना जमीन दलाली का से एकरिंग का उन्हें तो कोटी कोटी टका कमाओ कदा ओड़ा रे चला मिजल से दामड़ी टका की जमदा जुदी ओंडे उनी बिरयानी जम के दिन मिलो जुदी उनका भाली मजे जम किया ताले कहीं मन के है उनी उनार जमी दलाल कते टका पैसा कदा एवं मौजरे मिनाया सही तो दामड़ी की तुम जमदा अरे दामड़ी जमा दिन में खटा कर उनी तो जमे किया तबे बिसी लालच दो बांग ठीका आ नुका अब बाबू कमिया जैसे जहां जगह कना जुदी दरकार पड़ा भेस्टेड लेन चिता ना अबुन आलोचना ना कोई को निडी कना को जग रगेज पूरी हर कना को नुकु को जामा नुकु बुन मेसे को ओंडे ओना से तो बुन कमिया के ओचोरिया मिटे साहन सकाम अबु जहां को बुन जामा साहन पतला सकाम गोता को अगु तो बुना बाहरे सोराय रे एवं अबु जहां ओंडे बीर पकड़ मिना ओंडे कोन जहां परिमाण दारी रे ऑक्सीजन को जामदा सालानपुर अंचल रेन जहां हर को ओना बीर जुदी चला लेंखाय किंतु अब अड़ी मारंग इको बैलेंस चाबा तबुना तो नौका की 12 दफा दाबी मेना ओना साथे आले मेन कदा ओंडे दो जनो किरिंग किरिंग बांग गानो ओंडे जेमन कृषि अधिकता जमी परीक्षा करते ओंडे जाना चाष आबाद चिकाते हुआ प्लस ओना सुविधा जाते को नाम दड़िया मा जा वर्गदारी मेना को नुको जमी जेमन को चाष दड़िया आ जहां वर्गदारी कागज बनते को नुको जमी चिकाते वर्गदार हुआ नोनिया प्रोसीडियर हो किंतु लासे चला तारपरे नौका की हुई ना जेमन अब आल्लाडी अंचल मिटे स्कूल में ईश्वर चंद्र माध्यमिक शिक्षा केंद्र पश्चिम बंग सरकार डायरेक्ट अनुमोदन दो बांग कना माध्यमिक हिसाब दो तो पंचायत परिचालित बा जिला परिषद परिचालित मिटे स्कूल कना आले वीडियो साबटे नोआ ले दहो कदा दबी ले दहो को जाते ओना माध्यमिक हिसाब ते माने ओडे माने अनुमोदन ᱧᱟᱢᱟ प्लस स्थायी शिक्षक ओडे को नियोग दाड़िया मा प्लस जुदी हुई खा ओडे ऑलचिकी चालू हो दाड़िया मा ऑलचिकी लगी ते अबु जहां संताड़ी गिद्रे ऑलचिकी को बाड़ाया नुकु जमा रिक्रूटमेंट हुई मा दोनो दबी ले दहो कदा निये परे महेशपुर लाकड़ाजोड़िया अंचल जहां तना कारखाना मेना नोआ कारखाना खना जहां तना वायु दूषण हुई कना जहां तना को दा उडुगो कना एवं नोआ वायु दूषण से शब्द दूषण चिकाते ठीक ठाक भावे कंट्रोल एम गानो आना पॉल्यूशन डिपार्टमेंट है वीडियो साहब ले मेन गाव दिया जाते उनी नोआ जोगाजोग मा एवं उनी नोआ मेता कुमा जे ठीक ठाक भावे तोडे ते मेना से बांग सठिक भावते ना चला करना से बांग चला करना नोआ रिया माने कमी होरा जो ठीक ठाक लगिते नेहा हुईना एवं नोआ आशा से एम किदा जे नोआ इᱧ नेला
निये परे नौजे चास जमी हिसाब ते जहां अब किरिंग अखरिंग हुई कना नौनवा चास जमी जते किरिंग अखरिंग आलु हो मा एकमात्र चास जमी तो किसी कृषक की नाम दड़िया मा कृषक बेटी तो इटा हरे नाम लेका चास जमी ओंडे दो बड़ी गोका ओंडे ची बांग हुआ उनी जो ओंडे जाना ओड़ा बिनाल कोना धारे पासे चास बांग हुआ ओनाते अब लक्ष्य तेना चास जमी जुदी जा प्रयोजन पड़ा आबुरेन हरगी ओंडे नामा एवं ओना चास लगित की नामा ओंडे जेमन एटा किछु जिनिस बांग हुई दड़िया नो दबिले एमा कदा तारपरे एडीए साहब ले मेन का दिया जो सठिक समय रे जाया जमी कृषक कना को नुकु कोते मिटे सचेतनता शिविर बिना लगिते जाते ची नवा जमी रे चिलकान चास हुआ बांग हुआ परीक्षा निरीक्षा जाते हासारिया हुआ ओना हिसाब तो सठिक समय रे सार एवं बीज जते एमामा जाते आबुरेन आदिवासी बहा को सठिक भावे को चास दड़िया मा और बाहा सराय रे जहां सरकार खना टाका बुन न्यामा से ओने न्यामा पंचायत ते चला नवा जेमन सठिक भावते कमी हुयो मा एवं नवा लेगी ताबु पंचायत थे बु जोगाजोग बु धर्म मेंबर कोठे जे बाहा सराय रे जा आतु सफा बकरा से लाइट लगा बकरा टाका पैसा को जेमन सठिक भावते इम्प्लीमेंट मा ओना साथे प्रत्येकटी आतु रे जाहिर जतो घेरा हुयो मा ओकाल काते हुयो नोरिया कमी हरा आले बुझाव कदा प्रत्येकटी मंजिले बड़ाय चुको बांगमा नवा हिसाबते कमिटी गठन काते नोडे आंदोलन नवा एप्लीकेशन एम हुआ जेमन ओना को जायगा उनको तुम रेकर्डिंग हुआ और इन कते ओंडे जेमन माने सरकारी घेरा लगी तो अनुदान नाममा जारा नुंका जायगा कुरुमुटया नुकु तो किंतु व्यक्तिगत भावते हो जनस्वार्थ मामला कते हो किंतु नवाले टेका दारामा और तीन जातिने नुंका पेज काते बुना प्रत्येकटी फैमिली प्रत्येकटी गताकू प्रत्येकटी बाबाताकू प्रत्येकटी बहाताकू प्रत्येकटी मिसिताकू सानाम कुगी इन अंतर जप जहरिन चालबुन कना आपे जेमन वा दा रे हो आपे नोडे तिंगु ताहे कते आपे पे लहदा कना एनखान आलिया दिल दड़ी पे एम का लिया नलगी तो रेडी सरहाव मा एनखान पागना 22 मोजा पाटा से खना सनद जहर चाल कते इन वक्तव्य दिन मुझे इदा 22 माजरन सनाम मंजी बाबा कोठे नेहर जेहेतु वीडियो टे हनो कथा दहइना प्रत्येक मंजी कोठे नेहर तेन कना आपे आपे निजेर निजेर पे बनावा और सनाम अपनार स्टैम्प पे बनावा तीन पर दो आतुरे जहां को कमिटी को तेहना मंजीरेन जहां कमिटी को तेहना से उनको लोमन खेरवाल मन को जहां मनोनीत तो कोड़ा गिदरे इना को उनको को ग्राम सभारेन मूल हर दो तीन उना ग्राम सभारेन मिलेव कते जे रकम कमी हतावे खजोआ उनको ग्राम सभारेन उना मंजीरेन लतारेन हर वीडियो लेवल धरिते उनी उना कमी हासिल दाड़िया नवा तीन वीडियो ले लया दिया और उनाते प्रत्येक मंजी लतारे मिमिन गोटे ग्राम सभा रे ग्राम सभा को बनावा ना प्रत्येक मंजी टे ने हरते है ना नो सनाम मंजी को उयर का मा अपन अपन अतरे मिटे ग्राम सभा को दोय मा नोंडे तो आदो कोनो दिन कोइटा पंचायत मेंबर से कोई प्रधान दलाल जो बंग चला मंजी मन रही की चला मंजी जुदी जाची थी सुकिदा या स्टेप कते आदो ओना के नय करत जया और ओना कमी हुई तया ये की मेन कते अपने कथा थे तीन मीटिंग दबु मुचेत